pray that you will embrace them, Dan kami berdoa Tuhan Kau akan memeluk setiap mereka. strengthen them. Kuatkan mereka. Let them know that you are by their side in all that they do. Dan biarlah mereka tahu bahwa Kau ada di samping mereka, ada di pihak mereka Tuhan. They are not alone. Mereka tidak sendirian. Men may push them away. Mungkin manusia yaitu mendorong mereka Maybe the pergi. people they love that push them away. Mungkin orang-orang yang mereka kasih mendorong mereka untuk pergi. But you are always there for them. Tapi Engkau selalu ada bersama dengan mereka. And you have heard their prayers. Dan Kau telah mendengar doa-doa mereka. And their prayers are most of the time for others alone. Dan juga doa-doa mereka selalu untuk buat orang lain. And also for their family. Juga buat keluarga mereka. And so Lord, I pray that you will be gracious and grant their requests. Tuhan, ya aku berdoa Tuhan, biarlah Kau bermurah hati dan Kau memberikan apa yang menjadi kerinduan hati mereka. I pray, Holy Spirit, that you take full control of that place. Tuhan, aku berdoa biarlah Kau ambil alih seluruh kebaktian kami pada pagi hari ini. Speak to us, Lord. Berbicaralah kepada kami. Strengthen us, Lord. Kuatkan kami Help Tuhan. us to grow closer and deeper in you. Tuhan tolong kami untuk lebih dekat lagi bertumbuh kepada Engkau. So that we can become good witness and testimony to Tuhan others. menjadi, sehingga kami menjadi saksi-Mu Tuhan buat orang yang lain Tuhan. In Jesus' name. Dalam nama Yesus. God bless you and please be seated. Tuhan berkati, silakan duduk. It's a joy to be once again in this house. Dan ini adalah suatu sukacita yang besar kalau saya ada di tempat rumah Tuhan ini. God wants to do amazing things and He wants to turn your life into joy. Dan Tuhan itu akan melakukan hal-hal yang mengagumkan, yang ajaib, dan Tuhan akan memutarbalikkan hidupmu. And God will cause smile to come on your face. Dan Tuhan juga akan membuat wajahmu selalu tersenyum. Amin. God wants to put His joy. I hear the word again, joy, joy, joy in your Dan heart. saya mendengar kata ini terus menerus, yaitu sukacita, sukacita. Dan Tuhan mau memberikan sukacita itu kepada Bapak Ibu sekalian. And God wants you to know that He is the hope of your salvation. Dan Tuhan juga mau kau tahu bahwa Dia adalah pengharapan dalam keselamatan. He will never leave you nor forsake you. Dia tidak pernah membiarkan engkau dan meninggalkan engkau. His eyes is always upon each and every one of you. Dan mata Tuhan selalu ada di setiap Bapak Ibu sekalian. Sometimes trouble may come, but trouble will because God is with you. Dan kadang-kadang masalah kesulitan itu mungkin bisa datang, tetapi ketika Tuhan datang, masalah itu akan pergi daripada engkau. Maybe there are weakness in your body, Mungkin ada sakit, penyakit, kelemahan di tubuh. but God said, I have come to strengthen weakness. Dan Tuhan berkata bahwa aku telah datang untuk menguatkan yang lemah. And God said, I will pour my spirit upon you, Dan Tuhan berkata bahwa aku akan mencurahkan rohku atas engkau. so that you will rejoice in my presence. Sehingga kau akan bersukacita di dalam hadirat. Because when you rejoice in my Saat presence, ketika engkau bersukacita di dalam hadiratku, automatically your spirit becomes strengthened and your body becomes strengthened in dan you. secara otomatis rohmu dan tubuhmu akan dikuatkan. The Bible says when we worship God, Alkitab berkata ketika kita menyembah Tuhan His presence are able to heal us. dan hadiratnya, yaitu mampu untuk menyembuhkan kita. And that's why we have to worship Him continuously. Oleh karena itu kita perlu menyembah Dia secara terus-menerus. Worship is a powerful tool to become healed completely. Dan penyembahan itu adalah alat yang sungguh luar biasa
untuk penyembuhan also for deliverance, dan juga untuk pelepasan, or even for breakthroughs to come upon your life. juga terobosan di dalam kehidupanmu. And so worship is the key. Oleh karena itu penyembahan itu adalah kuncinya. The more you worship God, Semakin engkau menyembah Tuhan, the more you experience Him, semakin engkau the mengalami more you Dia, call out unto Him, semakin engkau memanggil the more namanya, you reach out unto Him. semakin engkau menjangkau Dia. His presence will come and overtake all your situations and your problems. Dan hadirannya itu akan mengambil semua situasi masalah di dalam hidup And bring you peace. dan membawa damai And kepadamu. the peace that God give unto you, Dan damai yang Tuhan berikan kepadamu it's not the peace of this world, bukanlah damai dunia ini, but it's divine peace from heaven for each and every one. dan itu adalah damai ilahi yang datangnya daripada sorga. And so God wants to release His peace in this hour. Dan oleh karena itu Tuhan mau melepaskan damainya dan damainya di rumah Tuhan He ini. wants you to experience His peace in your heart, Dan Dia juga mau kau mengalami damainya di dalam so hatimu, that your heart will not be troubled, sehingga hatimu ini tidak susah, so that you will not be worried, sehingga kau tidak khawatir lagi, so that you will not be afraid of the situation and the circumstances that is around you. sehingga kau juga tidak takut lagi akan keadaan sekelilingmu. God wants you to know Dan Tuhan mau kau tahu that He loves you bahwa Dia mengasihi and kau, He will take you dan Dia akan membawa engkau to the place that there is prepared for you. yaitu ke tempat di mana Dia telah siapkan buat And He engkau. will fill you with joy and gladness. Dan Dia akan memenuhi engkau dan sukacita dan And He kegembiraannya. will cause you to see Dan Dia akan membuat engkau untuk melihat all that He has spoken to you, apapun yang telah Dia ucapkan all that He kepadamu, has promised unto you. apapun yang telah Dia janjikan It kepadamu, shall surely come to pass. dan itu pasti terjadi. Surely, Pasti, surely, pasti. God is coming with His rewards. Dan Tuhan datang dengan upahnya, imbalannya. And He to bless each and every one fully in serving Him. Dan Tuhan akan datang, yaitu memberikan upahnya, imbalannya kepada setiap mereka yang setia melayani In Dia. Colossians chapter 3 verse 23 and Di 24, dalam Kolose 3:23 ayat 24. the Bible says, whatever you do, Dan Alkitab berkata, apapun yang engkau lakukan, do it full-heartedly. lakukan dengan segenap hatimu. And do it unto the Lord and not unto the man. Lakukan buat Tuhan, bukan buat manusia. And for great is your inheritance and reward in the Lord. Karena besarlah warisanmu dan juga upahmu. And for we are all the servants of our Lord Jesus Christ. Dan kita semua adalah hamba-hamba daripada Yesus And Kristus. so whatever we do, people of God, Dan oleh karena itu, apapun yang kita even the lakukan, little things that we do, bahkan hal-hal yang kecil yang kita let lakukan, us do it unto God. biarlah kita lakukan buat Because Tuhan. God in heaven is watching every one of us. Karena Bapa kita, Tuhan kita, yaitu di sorga sedang melihat kita. Maybe the people around us are not appreciating us. Mungkin orang-orang di sekitar kita tidak menghargai Maybe kita. they don't understand us. Mungkin mereka tidak mengerti akan kita. Oh, but God sees and God knows and God understands. Dan Tuhan melihat, Tuhan tahu, dan Tuhan mengerti. And God said, I will reward you Dan Tuhan berkata bahwa aku akan memberikan upah imbalannya, according to my richness and glory, says yaitu God. sesuai dengan kekayaan dan kemuliaanku Each rich is richness. dan kekayaannya. Oh, God said, I will strengthen you and I will become your provider. Dan Tuhan berkata bahwa aku akan menguatkan engkau dan aku akan menjadi penyediamu. Oh, I will be your provider. You will not be in lack, says Dan God. akulah menjadi penyediamu, engkau tidak akan kekurangan. Continue to serve. Oleh karena itu teruslah melayani Continue to do the good work that you have started. dan teruslah bekerja pekerjaan yang baik yang sudah engkau mulai. And I will work with you to bring it to completion. Dan aku akan bekerja bersama dengan engkau untuk itu And terjadi. I will use you to touch the lives of others. Dan aku akan memakai engkau untuk menjamah hidup orang lain And through your testimony, lewat kesaksian
kesaksianmu. You will impact and touch the lives of others. Dan kau akan memberikan dampak dan juga menjamah hidup orang The lain. light of Christ that is within you will touch many lives, says God. Dan terang yang ada di dalam dirimu itu akan menjamah banyak hidup orang Do not think that lain. what can I do at this stage? Jangan berpikir bahwa dengan umurku seperti ini apa yang bisa saya God lakukan. said, I will use you. Tapi Tuhan berkata, aku akan memakai engkau. Oh, age is just a number, says God. Umur itu hanya angka saja, kata Tuhan. Oh, but I am the Lord of all, says God. Dan Tuhan berkata, aku adalah Tuhan atas segala-galanya. Nothing, no plan of the enemy shall come against you. Tidak ada rencana musuh yang mampu untuk datang, yaitu melawan I engkau. will cause you to see with your eyes. Dan aku akan membuat engkau melihat dengan matamu All the sendiri, prayers that has been brought before me. yaitu semua doa-doamu yang kau bawa ke hadapanku. One by one, according to my will, it shall come to pass in your life. Dan satu persatu sesuai dengan kehendakku akan terjadi digenapi di dalam hidupmu. My word will not return void, says God. Dan firmanku tidak akan kembali dengan sia-sia. I feel the love of God that is strong in this place. Aku rasakan kasih Tuhan yang begitu kuat, yaitu yang ada di tempat ini. And God wants you to know Dan Tuhan mau kau tahu, that He is God of mercy and full of compassion. dan Dia adalah Tuhan yang penuh dengan kemurahan hati dan juga kebaikannya. Amen. Amin. If you have your Bibles with you, Kalau ada Alkitab bersama dengan engkau, in Acts chapter 9, di dalam Kisah Para Rasul 9, verse 36 onwards. mulai ayat yang 36 sampai seterusnya. Kisah Para Rasul 9 ayat 36 dikatakan, di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita, dalam bahasa Yunani Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Continue ya. Tetapi pada waktu itu ia sakit lalu meninggal. Dan setelah dimandikan, mayatnya dibaringkan di ruang atas, lidah dekat dengan Yope. Ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di lidah, mereka menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan, segeralah datang ke tempat kami. Maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas, dan semua janda datang berdiri dekatnya dan sambil menangis. Mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu ia masih hidup. Tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar. Lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata, Tabita, bangkitlah. Lalu Tabita membuka matanya, dan ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Petrus memegang tangannya dan membawa dia berdiri. Kemudian ia memanggil orang-orang kudus beserta janda-janda, lalu menunjukkan kepada mereka bahwa perempuan itu hidup. Peristiwa itu tersiar di seluruh Yope, dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Kemudian daripada itu, Petrus tinggal beberapa hari di Yope, di rumah seorang yang bernama Simon, seorang penyamak kulit. Father, we give you thanks for this word. Dan Bapa, kami berterima kasih untuk firman-Mu. Bless this word. Berkati firman-Mu ini. Speak to us. Berbicaralah kepada kami. Holy Spirit, Roh Kudus, minister to us. oh layani kami In Tuhan. Jesus' Di name. dalam nama Yesus. Amen. Amin. The Bible says here, Alkitab berkata di sini, in the city of Joppa. di kota Yope. You know, Joppa is a place of business. Yopa itu adalah tempat para pebisnis. But during that time, Tapi pada waktu itu, it was a place where it was near a fisherman's village, a seaport. dan itu adalah tempat di mana dekat dengan para nelayan. Itu adalah tempat pelabuhan. And so a lot of the fishermen, the seamen, go to the sea because of the storm and the wind. A lot of them died. Dan
karena ada badai dan ombak, banyak para nelayan itu mereka pergi mencari ikan, dan karena ombak dan badai itu banyak yang mati. And so a lot of them, they died, and that's why there were so many widows in Joppa. Oleh karena itu begitu banyak yang meninggal, oleh karena itu begitu banyak janda-janda ada di Yope. They were all breadwinners for the family, but they all passed on. Dan They were all the person who worked for the family. dan mereka adalah orang yang bekerja buat keluarga. And so when they passed away, there was no income. Jadi ketika para suaminya meninggal itu mereka tidak punya pendapatan. And so these people, there was so much of poor people. Dan orang-orang ini begitu banyak orang yang sangat membutuhkan orang-orang miskin. And the Bible says there was this woman Dan Alkitab berkata bahwa ada seorang wanita who got married from another village to Joppa. dan dia datangnya dari desa yang lain, menikah di Yope. Oh, but her husband also passed. Dan suaminya juga meninggal. But she was a woman who knew God. Tapi dia adalah wanita yang mengenal Tuhan. Oh, she always worshipped Dan God. dia selalu menyembah Tuhan. And she know by doing good deeds, God will surely bless Dan everyone. dia tahu bahwa dengan melakukan hal-hal yang baik, Tuhan pasti memberkati And so mereka. when all the widow, the families was alone, they were full of tears and brokenness. Dan karena banyak para janda-janda dan juga anak-anak mereka ditinggal sendiri, begitu banyak kesedihan. And so Dorcas decided in her Dan heart, Dorcas itu memutuskan, God, help me to bring a smile on their face. dan Help me to bring a smile on their face. Dan Dorcas berdoa kepada Tuhan, Tuhan bawa yaitu senyuman di wajah mereka. You know, whenever we come before God, Jadi engkau tahu kapanpun ketika kita datang ke hadapan oh, Tuhan, when we come before His presence, say, God, help them. dan dia datang ke hadapan Tuhan dan berkata, Tuhan tolong Like mereka. how God spoke to Moses. Seperti Tuhan bagaimana berbicara kepada Musa, Oh, God would have spoken to dan Dorcas. Tuhan juga berbicara kepada Oh, Dorcas. God said, maybe God would have said to Dorcas, what is in your hands, Dorcas? Dan mungkin Tuhan berkata kepada Dorcas, apa yang ada di tanganmu, Dorcas? And whenever God look at your hands, Dan ketika Tuhan, kapanpun ketika Tuhan melihat tanganmu, He is talking about His goodness in you. dan itu berbicara tentang kebaikan Tuhan yang ada di dalam The dirimu, gift, talents, and the skills that He has put in your hands. dan juga karunia, talenta, keahlian yang dia taruh di tanganmu. And so Dorcas knew that she did so very well. She's a very good tailor. Nah, Dorcas tahu bahwa dia bisa menjahit dengan baik. Dia adalah penjahit yang sangat baik. And so she decided, Dan dia memutuskan, let me sew some good clothes and give for all of them. dan dia menjahit baju-baju dan berikan kepada para janda-janda ini. And so she would meet them and she will give to a lot of people. Dan dia menjahitnya dan dia berikan kepada banyak And orang. so whatever money she received, Apapun uang yang dia terima, oh, she will just provide food and everything for the people there. dan dia menyediakan makanan dan juga pakaian buat mereka. And she will give them free. Dan dia berikan dengan gratis. Because she know what she's doing is unto God and not unto man. Karena dia tahu bahwa yang dia lakukan itu untuk Tuhan, bukan untuk manusia. So whenever we receive from God His love, Jadi, kapanpun ketika kita menerima kasih-Nya Tuhan, we must not keep it with ourselves. dan kita tidak boleh simpan buat diri kita We sendiri. must share to one another. Kita harus berbagi kepada satu dengan yang lain. Because when you share God's love with others, Karena ketika engkau berbagi kasih Tuhan kepada orang the lain, joy of the Lord becomes so strong. dan sukacita Tuhan itulah menjadi kekuatan. And then we are able to move on. Sehingga kita mampu untuk bergerak maju
maju. We're not worried about anything. Dan kita tidak akan khawatir apapun juga. Because we know His strength is more than enough for us to press on and move Dan on. karena kita tahu bahwa kekuatannya itulah karena kekuatannya Tuhan yang ada di dalam diri kita yang memampukan kita untuk terus maju. And so did Dorcas. Jadi Dorcas You know, the ini, name Dorcas full of grace. Dorcas itu artinya penuh anugerah. And God has brought this grace to this place to help people. Dan Tuhan telah membawa anugerah ini untuk menolong orang-orang di Yope. Every one of you Setiap daripada engkau, are called to carry the grace of God and share the grace of God to others. engkau semua dipanggil untuk membawa anugerah Tuhan, untuk engkau berbagi anugerah ini kepada orang lain. See, Dorcas went everywhere doing good. Dan Alkitab berkata bahwa Dorcas pergi kemana saja untuk melakukan hal yang baik. She went everywhere, doing charity for people. Dan dia pergi kemana saja melakukan charity atau kegiatan sosial untuk menolong orang-orang. You know, and so suddenly when she was doing all this, Dan tiba-tiba ketika mereka lakukan semuanya the ini, Bible says Alkitab berkata that she died. dia mati. She died. Dia mati. She was always thinking about others. Karena dia selalu berpikir tentang orang lain. Maybe she wanted to help everybody. She never take care of herself. Mungkin dia selalu memikirkan orang lain, mungkin dia tidak menjaga kesehatannya But sendiri. God wants you to know, Tapi Tuhan mau kau tahu, you are helping others. ketika kau menolong orang lain, You also have to help yourself to take care of your health. engkau juga harus menjaga kesehatanmu. Sometimes we are thinking about others. We can take care of our health. Kadang-kadang kita pikir-pikir orang lain terus sehingga kita tidak menjaga kesehatan kita Sometimes we don't sendiri. eat proper meals. Kadang-kadang kita pun tidak makan makanan yang bergizi. No, God wants you to eat well. Dan Tuhan juga mau engkau makan makanan yang bergizi. God wants you to sleep well. Dan Tuhan juga mau engkau tidur yang nyenyak. Oh, if you don't sleep well, Kalau kau tidak tidur you nyenyak will not have strength to carry on the day. dan engkau tidak punya kekuatan untuk engkau melanjutkan esoknya. Oh, maybe because you are so busy helping people. Karena dia begitu sibuk menolong orang lain, Maybe she never take a medicine. mungkin dia juga tidak makan obat. Oh, she say, I want to make this for this person. I want to make this for this person. Dan mungkin dia berpikir bahwa aku mau melakukan ini untuk orang ini, aku mau melakukan itu untuk orang itu. But maybe she forgot to take a medicine. Mungkin dia juga lupa makan obat. But God wants you to know. Tapi Tuhan mau kau tahu His eyes is always upon bahwa mata Tuhan selalu ada di matanya selalu memandang We kita. always see the good deeds that we do to others. Dan dia selalu melihat kebaikan yang kita lakukan buat orang He lain. will surely bless her. Dan dia pasti memberkati You know, kita. sometimes God delays our blessing because He has a bigger blessing for us. Kadang-kadang Tuhan memperlambat berkat kita karena Tuhan telah menyiapkan berkat yang lebih besar lagi buat kita. God wants blessing for us. Dan Tuhan mau kau tahu bahwa dia mempersiapkan berkat yang lebih besar lagi buat kita. Big blessing is coming for you. Berkat yang lebih besar lagi akan datang kepadamu. And so continue to trust in the Lord. Oleh karena itu teruslah percaya kepada You Tuhan know, this woman, bahwa wanita ini she suddenly died. dan tiba-tiba dia meninggal. In the moment she died, Saat ketika dia meninggal, the entire Joppa seluruh kota Yope came to the house. datang ke rumahnya. Everyone she helped. Dan setiap orang yang ditolong, Maybe as children, a relative, everybody who knows what she have done has come to pay respect. mungkin juga anak-anak keluarganya, dan mereka semua datang untuk ke rumahnya Dorcas. And the Bible says she died. Dan dia mati. And they washed her and they put her on the bed. Dan mereka menaruh dia di ranjang. Oh, and they were all crying. Mereka semua menangis Oh, because she was such a good woman. karena dia begitu wanita yang begitu baik. You know, when I came back from US last month, Nah, ketika saya baru pulang dari Amerika bulan lalu, I came back saya pulang, and I thought about something.
Terus saya berpikir tentang sesuatu. I thought of writing or recording a video message for myself. Dan saya pikir saya mau video tentang diri saya. And I told my wife, Dan saya beritahu kepada I istri want to saya. record this video and on my funeral you play this. Oh my goodness. Dan saya berkata begini kepada istri saya mau rekam ya tentang diri saya. Nanti kalau hari pemakaman saya, kalau saya meninggal suatu hari, engkau putarkan video ini ya. And so I told them, whenever you go back to the room, don't open my USB. You know, I put there when I'm no more. Saya katakan begini ya, jangan buka USB saya ya, karena engkau hanya bisa buka ketika saya sudah tidak ada lagi. You know, and so why I put that? Mengapa saya taruh di sana? Because I want to share about the goodness of God, even I'm not alive. Dan saya mau berbagi kebaikan Tuhan walaupun saya sudah tidak hidup lagi. And when people come to our funeral, Saat ketika Tuhan datang di dalam pemakaman kita, people always talk about the goodness, the things that we have done. dan orang-orang akan berbicara semua kebaikan kita yang sudah kita lakukan. And so, what are people going to say about us when we are no more? Dan apa yang Tuhan apa yang akan dilihat orang-orang ketika kita sudah tidak ada lagi? Because when people come, they are going to talk about the fruits. Karena ketika orang-orang datang, mereka akan melihat buah-buah karaktermu. Whether it's a good fruit or a bad fruit. Apakah buah yang baik atau buah yang buruk? Were you representing God or you are doing the other things? Dan apakah engkau mewakili Tuhan atau engkau melakukan hal yang lain? Every one of us have to go through this process one day. Dan setiap daripada kita akan mengalami proses ini suatu hari. But Dorcas, Tapi Dorcas, she chose the good path. dan dia memilih jalan yang terbaik. And she always did good things. Dan dia selalu melakukan She hal yang always baik. helped others. Dan dia selalu menolong orang So lain. she passed on. Dan ketika dia meninggal, Everyone will talk good about her. semua orang berbicara tentang kebaikannya. And so do good to others. Oleh karena itu lakukanlah yang baik kepada orang lain. Many years ago, Beberapa tahun yang I lalu, think about 26 years ago, mungkin sekitar 26 tahun yang when I lalu, started ministry, I was new in the ministry. saat ketika itu saya masih baru di dalam pelayanan. And so I was going to church regularly and serving God. And so my pastor said, you take care of this cell. Dan ketika saya datang ke gereja melayani, dan Pak Gembala saya minta saya untuk menjaga komsel ini. And so my leader said, don't give him the good one, give him the small one, the first one. Dan para pemimpin di gereja saya berkata, jangan berikan yang baik, berikan yang tidak baik aja ke Pastor Melvin untuk melayani. So they gave me a council, Dan dia berikan kepada saya komsel only 3%. hanya 3 orang saja. One couple is from Malaysia. Satu pasangan dari Malaysia, They came here to work in Singapore. mereka datang untuk bekerja di Singapura. And the one more person Ya, satu lagi is 70-year-old mother. 72 years old mother. Ibu yang berumur 72 tahun. And she is sick. Nah, dia sakit lagi. But she is the one that opens the house for the meeting. Nah, dialah yang membuka rumahnya untuk komsel itu. When I went and saw, Saat ketika saya pergi dan saya lihat dia, she is very strict woman. dia sangat orangnya yang sangat keras. Every leader who comes there, she chase them away. Setiap pemimpin yang datang ke rumahnya, semuanya diusir pergi. But when I went there, Tapi ketika saya pergi ke rumahnya, I don't know what I found grace in the side. tapi saya menemukan anugerah di pihaknya. Because I didn't have any agenda in my heart. Karena saya nggak punya agenda pribadi. I only wanted to show the love of God. Saya cuma mau menunjukkan kasih Tuhan. And so I was having meetings in a house for 1.5 months. Dan saya melakukan kebaktian ya komsel di rumahnya 1,5 bulan. So I will go every time, every week at least twice. Dan
Minimal setiap minggu 2 kali saya ke rumahnya. Because my pastor trusts me, so I have to do something to change the cell group. Dan karena Pak Gembala saya percaya kepada saya harus lakukan sesuatu untuk mengubah komsel itu. And so I will come there. Dan saya pergi ke I sana. will arrange everything. Arrange all the chairs and everything. Saya yang atur semua kursi-kursi. And then I will open in prayer. Dan saya buka doa. And then I will do the worship leading. Dan saya juga menjadi pemimpin pujian. And then I will give the church announcement. Dan saya beli pengumuman gereja. I never take offering because only 3%. Karena 3 orang saja, 3 orang ya di komselnya, saya nggak pernah ngambil persembahan. I will share the word. Dan saya bagikan firman Tuhan. And I always bring food for them. Dan saya selalu bawa makanan buat mereka. So I was doing this continuously. Dan ketika saya lakukan ini terus menerus. And so what happened after 1.5 months? Dan apa yang terjadi setelah 1,5 bulan? They called me Dan mereka memanggil saya and said to me, dan berkata kepada saya, this mother bahwa ibu ini died. meninggal. I said to myself, Saya berkata kepada diri saya, what am I doing now? apa yang harus saya lakukan First sekarang? ministry in the church. Ini adalah pelayanan saya pertama di gereja. My leaders in the church. Dan para pemimpin gereja di gereja saya. That's why we told pastor don't put you in the cell group. Oleh karena itu mereka para pemimpin di sana, Pak Tua berkata, kami beritahu Pak Gembala jangan taruh engkau di komsel. Every one of us go there, she will chase us away, but you went there, you kill her. Dan ya para Tua berkata, setiap kami datang ke sana, kami semua diusir, tapi kamu datang ke sana, kamu bunuh dia. And so I didn't know what to do. I said, God help me. Dan saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Saya berkata, Tuhan tolong saya. And so I'm going for the funeral. Dan saya datang ke pemakamannya. Within 1.5 months, I have to prepare for the funeral in the church. So I didn't know what to do. I was asking around for help and everything. Dan karena dalam 1,5 bulan saya harus melakukan pemakaman, saya nggak mengerti. Dan saya pergi tanya-tanya. So I prepared everything and I brought my pastors and leaders to go there. Dan saya persiapkan semuanya, saya panggil para panatua dan Pak Gembala datang. And so I went there. Dan saya pergi ke sana. Suddenly I see so many people there. Dan tiba-tiba begitu banyak orang di sana. And the moment I came there, Saat ketika saya sampai di sana, they said to me, dan mereka berkata kepada saya, are you Melvin? apakah engkau Melvin? Auntie has spoken to you, spoken a lot about you. Dia katakan bahwa ibu ini berbicara banyak tentang And then I kamu. said, this is my pastor, this is my elder. Dan saya katakan, ini Pak Gembala saya, ini adalah para panatua saya. But they were not bothered. They said, Melvin, come. Dan mereka nggak peduli dengan mereka. Yang itu mereka berkata, Melvin mari datang. Because I think the leaders have not visited the auntie very long. Karena saya pikir pasti para panatua ini nggak pernah pergi mengunjungi ibu ini lama ya, karena diusir. Yeah, because the auntie chased them away. Karena diusir pergi. And so I go inside. Dan saya pergi masuk ke dalam rumahnya. The auntie's relationship and the grandchildren. Dan semua famili, keluarga dan cucunya. They said, Melvin. Mereka berkata, kok You must be Melvin? Melvin. Apa pasti Melvin ya? Auntie has spoken a lot, mother has spoken a lot, grandmother has spoken a lot about Mereka you. berkata begini, ibu saya, nenek saya ini banyak bicara tentang engkau. And then my leaders are looking at me. Dan para panatua saya liatin saya. How can you speak to all of them in a short period of time? Bagaimana engkau berbicara kepada banyak orang dalam waktu yang singkat ini? I said, no, I only speak to 3 people. Saya katakan tidak. Saya cuma bicara kepada 3 orang saja. You know, because when I preach in that house, 3 person, Karena ketika saya berkhotbah di rumah itu dengan 3 orang, I will preach as though I'm preaching for 100 over people. karena saya berkhotbah seolah-olah saya berkhotbah dengan 100 orang. Or maybe because of that, the neighbors can hear.
mungkin juga para tetangga dengar. And so I thought maybe because of that. Nah, saya pikir ya mungkin karena itu ya. And so all the funeral everything finished. Dan setelah selesai pemakaman, And I'm thinking, dan saya berpikir, they gave me one ministry. dan mereka berikan saya satu And pelayanan. now I only got one couple. Sekarang saya cuma punya satu pasang aja. And so I called them. Saya telepon mereka. I said, brother, Dia katakan, saudaraku, oh, because auntie has passed away. karena tante udah meninggal, Now we are going to another cell group. kita akan pergi ke komsel yang lain lagi. Oh, we will go there. Kita akan pergi. Then I thought to myself, Saya berkata dalam diri hati who am saya, I to preach to? nah, kepada siapa ya saya akan khotbah? And then 1 week later, Tapi 1 minggu kemudian, I received a call from the granddaughter. saya menerima telepon dari cucu perempuannya. Oh, the granddaughter said to me, Dan cucu perempuannya berkata kepada saya, Grandma said, bahwa nenek berkata, even if she passed, walaupun dia sudah meninggal, she wants you to come and contribute to the share house. dan dia mau engkau tetap datang ke rumahnya untuk berbagi firman Tuhan di rumahnya. I and my family we will come, so please come. Saya dan keluarga saya akan tetap datang, tolong datang. And so I was thanking God, thank you Lord Jesus. Dan saya berkata, makasih Tuhan Yesus. Because I didn't know what to tell to my leaders or my pastor. Saya tidak tahu lagi gimana ngomong sama para tua saya dengan Bapak Gembala saya. But God knows our heart. Tapi Tuhan tahu hati kita. Sees us in the little things that we do, how sincere we are. Dan Tuhan telah melihat hal kecil yang kita lakukan, betapa tulusnya kita lakukan. And so I'm going to the house. Saya pergi ke rumah, Go to the house. saya pergi ke rumahnya, I got shocked. saya kaget. I see there's so many shoes, so many slippers outside the house. Saya lihat begitu banyak sepatu, sandal ada di depan rumah. I thought to myself, Saya pikir dalam hati saya, don't know what happened to the family. Anybody died again or not? saya pikir apa sih yang terjadi di keluarga ini? Apakah ada yang meninggal juga? I'm going slowly inside. Saya pelan-pelan masuk ke rumah. I'm looking, is the granddaughter around? Saya lihat apakah ada cucu perempuannya. And so I'm calling her. Dan saya panggil And dia. so she came out. Dan dia keluar. I said, come in, uncle. Dia katakan, mari masuk paman. And so I came Dan inside. saya masuk. I see so many people. Dan saya lihat begitu banyak orang. And I got shocked. Saya kaget. And then they told me one by one, Dan mereka memberitahu kepada saya satu persatu. you know, auntie very hot-tempered person. Dan dia berkata, tante ini adalah orang yang pemarah tadinya. But after one month plus you come, Nah, setelah engkau datang 1 bulan lebih, she totally changed. dia berubah secara total. Oh, she started showing love to us. Dan dia mulai menunjukkan kasihnya kepada All kita. the neighbors came and is sharing testimony. Semua tetangga-tetangga datang bersaksi. Oh, and they are telling me this auntie has blessed them, God make for them things, cook for them things, buy for them things and give. Dan mereka beritahu bahwa tante ini masak, belikan barang, berkati para tetangga-tetangga. And she always share what Jesus to us. Dan dia selalu berbagi Yesus kepada kami. And we also listen to all the stories that she shared about what your testimonies and your preaching. Dan kami selalu mendengar apa yang engkau khotbahkan dan apa kesaksianmu. And so we also want to hear what God has done in your life and who God is. Dan kami juga mau dengar, yaitu siapakah Tuhanmu, In that kesaksianmu. house, Dan di rumah itu, there was about, let me see, about 38 people. dan ada 38 orang. Imagine small house. Rumah kecil, Oh, the 38 people. 38 The orang. hall not enough place. People in the room, in the kitchen, everywhere standing. Dan rumah
rumahnya kan nggak muat ya. Ada di dapur, ada di kamar, karena di ruang tengahnya nggak cukup. And so I'm speaking to them, sharing the love of God. Dan saya berbicara kepada mereka, berbagi kasih kepada mereka. You know what happened? Apa yang terjadi? First meeting, Kebaktian pertama, 18 over people got saved. 18 orang diselamatkan. The next meeting, Minggu depannya, they brought more new people, sick people. mereka bawa lebih banyak lagi orang baru, orang-orang yang sakit. Another 12 people got sick. 12 orang kemudian diselamatkan And lagi. then after that, Dan setelah itu, another 10, 15 like that got saved. dan 10 orang diselamatkan, 15 orang diselamatkan. And in my church, Di gereja saya, they are thinking me to take me out from the cell group and ask me to just be a leader in the church. dan mereka mau membawa saya keluar lagi, nggak ada di komsel, menjadi leader di gereja. And so one day I brought all these people Dan satu hari saya bawa semua orang-orang ini come to church. datang ke gereja. Pastor and the church leaders are shocked Pak Gembala saya dan para panatua gereja saya kaget because I brought about 42 people with me. karena saya bawa 42 orang bersama dengan saya. All the chairs are already full in the church. Semua kursi-kursi penuh dengan jiwa-jiwa yang And then baru. I go to my pastor. Dan saya pergi ke Bapak Gembala I said to him, dan saya berkata kepada dia, they are all ready for baptism. mereka sudah dibaptis, sudah. Ready. Oh, mereka siap untuk dibaptis. Then they asked me, Nah, mereka bertanya pada saya, are you sure? apa kau yakin? Oh, I said, I already teach them. Dan saya katakan, saya sudah ngajarin mereka. Whatever you teach on the service, Kau apapun yang kau ajar di kebaktian, I also teach them. aku juga ajari mereka. I also teach them about the basic foundation of the truth. Dan saya juga mengajar kepada mereka dasar daripada And kebenaran. so my leaders couldn't believe. Nah, bahkan para penatua saya nggak percaya. So they said, let me go and, so they go and question them. Dan mereka berkata, izinkan saya pergi bertanya. Dan dia pergi bertanya kepada mereka. And so when they questioned them, Saat ketika mereka ditanyai, they understood that they already know about Jesus very well. dan mereka mengerti dan mengenal Yesus dengan baik. And that is how God started my first church. Nah, itulah bagaimana Tuhan memulai gereja pertama saya. It grew by the grace of God, Dan bertumbuh oleh kasih karunia, by helping the needy. yaitu dengan menolong orang-orang yang God will membutuhkan. help you. Tuhan akan menolong engkau. God will bless you. Dan Tuhan akan memberkati Because engkau. whatever you do in secret, Apapun yang kau lakukan dengan rahasia, they all. pasti ada upah yang besar. And so I never forget the mother, Jadi aku tidak pernah lupa dengan ibu ini. because she was transformed by the word of God. Karena dia ditransformasi, diubahkan oleh firman When Tuhan. we receive the word of God, Saat ketika kita menerima firman Tuhan, we must be transformed for Christ. dan kita harus ditransformasi oleh Kristus. The fruits of our spirit, the fruits of our repentance must manifest to touch the lives of others. Buah daripada keselamatan kita, buah daripada buah-buah roh itu harus yaitu ditransformasi ke dalam kehidupan orang lain. Oh, God wants you to shine His love and share His love to others. Dan Tuhan mau kita yaitu bersinar dengan kasih-Nya. The Bible says there was this woman of God called Lydia. She was supporting the ministries of God there. Dan Alkitab berkata bahwa ada seorang wanita yang bernama Lydia, dan dia yaitu mendukung pelayanan di sana di Yope. Oh, she was one of the disciples of Jesus. Dan dia adalah salah satu daripada murid And she Yesus. supported the ministry. Dan dia mendukung And pelayanan. so when she heard Dan ketika dia melihat Apostle mendengar, Peter were passing by that place, dan ketika dia mendengar bahwa Petrus akan melewati tempat and itu, so she called dan Peter. dia memanggil Petrus, Peter, can you please come? Petrus, apakah kau bisa datang? We want you to come to just do the final thing for Dorcas. Dan kami mau engkau melakukan hal yang terakhir buat Dorcas. So Peter went. Dan Petrus pergi. They went to the
and went to the place. Dan Petrus pergi ke tempat And itu. he heard about all the testimonies, what they said about her. Dan dia mendengar semua kesaksian apa yang dikatakan orang-orang tentang Dorcas. Oh, Dan yes. dia kagum. In a short period of time, Dalam waktu yang singkat, able to touch many lives in this place. begitu banyak dia mampu untuk menjamah kehidupan orang. And so much, Dan apa yang dikatakan Oh, oleh mereka? everybody showed them all the clothing, the tunics that she had made for them. Dan dia tunjukkan, setiap orang tunjukkan pakaian tunik yang dibuat oleh Dorcas. And then Peter to them, Dan Petrus berkata kepada all of you mereka, wait outside for a while. semua daripada engkau menunggu di luar. And so Peter Dan Petrus knelt down dan berlutut and he prayed. dan dia berdoa He prayed. dan dia Say, berdoa. God the Father, Dia katakan Bapa di sorga, God the Son, Bapa Putra, God the Holy Spirit. Bapa Roh Kudus, You are God. dan engkau adalah Bapa dari semuanya. And you have seen the good deeds of this woman of God. Dan kau telah melihat kebaikan yang dilakukan You have oleh seen the wanita. tears and the cries of all the people for this one woman, Lord. Dan engkau telah melihat juga tangisan dan air mata dari semua orang untuk perempuan ini. Gracious and compassion. Dan juga bermurah hatilah Tuhan. And then he turned to the body and said, Dan dia berbalik kepada mayat dan berkata, you look at Tabitha. dan dia lihat Tabitha. Dorcas' name is also known as Tabitha. Nama Dorcas juga dikenal dengan Tabitha. Tabitha means and gracious. Dan Tabitha itu artinya cantik dan bermurah hati. Oh, it also means you are vessel that doesn't keep quiet or always go everywhere doing things. Artinya bahwa juga dia tidak pernah diam, dia selalu melakukan, pergi kemana-mana melakukan banyak hal. Oh, and so he said to her, Dan dia berkata kepada Tabitha, Tabitha, arise. katakan Tabitha, bangkitlah. And Tabitha means grace. Dan Tabitha artinya anugerah Oh, Tuhan. full of grace. Penuh dengan Beautiful anugerah grace. Tuhan, anugerah yang indah. And God says to her, God says, Peter spoke to her, Dan Petrus berkata kepada dia, arise, Tabitha. bangkitlah Tabitha, Arise. bangkitlah Tabitha. And the Bible says, Alkitab berkata, the moment saat ketika Petrus selesai mengatakan itu, dan dia membuka matanya, and she sat down. dan dia duduk, She sat down. dan dia duduk. I want you to know, Dan aku mau kau tahu, even everything in your life, walaupun segala sesuatunya kelihatannya turun dalam hidupmu, but because your good deeds, oleh karena kebaikan yang kau lakukan, God will revive you. dan Tuhan akan membangkitkan God engkau, will. dan Tuhan akan menguatkan engkau. Have you ever feel sometimes like you're going to die? You're in so much of pain, but suddenly God's strength come upon your life. Dan apakah pernah juga engkau merasakan sepertinya kematian udah mendekat kepadamu, semuanya sakit di tubuhmu, dan tiba-tiba engkau merasakan kekuatan daripada Tuhan datang kepadamu. Dan Tuhan berkata, I will not leave you nor forsake you. aku tidak pernah membiarkan dan meninggalkan And the engkau. Bible says, Alkitab berkata, the moment saat ketika dia bangun lalu Peter duduk, brought dan Petrus membawa dia, her to all the dan poor people and dan needy people there. membawa Dorcas, Tabitha kepada orang-orang janda ini, orang-orang yang membutuhkan And dia. the Bible says, Alkitab berkata, everyone in Joppa semua orang di Yopa rejoice in the Lord. bersuka cita di dalam God, Tuhan. with their eyes, they have seen the glory of God. Dan dengan mata mereka sendiri mereka melihat kemuliaan They Tuhan. have only heard about Jesus. Mereka hanya mendengar tentang But the Yesus. moment Peter prayed in the name of Jesus, Tapi ketika mereka mendengar Petrus berdoa di dalam nama Yesus, bangkitlah Tabitha. the Bible Alkitab says, berkata, if you will believe, kalau kau you percaya, will see the glory of kau God. akan melihat kemuliaan You will see the glory of Kau akan melihat God. kemuliaan And the Bible Tuhan. says the entire city of Joppa Dan Alkitab berkata seluruh
kota Yope Oh, saw the glory of God. melihat kemuliaan Saw the Tuhan, goodness of God. melihat kebaikan Saw Tuhan, the mercy of dan God. melihat kemurahan Tuhan. God, through you, I will make my light shine upon my people. Dan Tuhan berkata, lewat engkau aku akan bersinar di hidup orang-orang. I will use you to become an instrument to bring light on those who are in darkness. Dan aku akan memakai engkau menjadi alat instrumen yang membawa terang itu kepada mereka yang masih gelap. And so many people got saved. Dan begitu banyak orang diselamatkan. Until Peter, but he said, I have to stay here to teach you on the word of God. Sampai Petrus pun harus berkata bahwa aku harus tinggal dan mengajar engkau. God Firman wants you to Tuhan. know, Dan Tuhan mau engkau tahu, whatever you are doing, apapun yang kau lakukan, do it unto Him. lakukan buat Tuhan. Not to please man, Bukan untuk menyenangkan hati but know in your manusia. heart that whatever you're doing, God is watching you. Dan lakukan dengan segenap hatimu. Apapun yang kau lakukan, Tuhan And melihatnya. when you will do that, Dan kalau kau bisa lakukan the itu, blessings of the Lord will surely come upon you. dan berkat Tuhan itu pasti akan datang kepadamu. Amen. Amin. If you have your Bible, Kalau kau punya Alkitab, Psalms 103, Mazmur 103 verse 8. ayat yang ke-8. Yeah, verse 8. The Bible says here, Alkitab berkata, is merciful. Yes. dikatakan Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih And setia. He will not always strive with us and will keep us in anger forever. Tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya ia memedam. He has not dealt with us according to our sins, Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, nor punish us according to our iniquities. dan tidak dibalasnya kepada kita. For as the heaven are high above the earth, Tetapi setinggi langit di atas bumi, so great is His mercy towards those who fear Him. demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. As far as the east is from the west, Sejauh timur dari barat, so far He removed our transgressions from us. demikianlah dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. As the Father pities His children, Seperti Bapa sayang kepada so the anak-anaknya, Lord pity those who fear Him. demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. For He knows our frame, Sebab Dia sendiri tahu apa kita, He knows our weaknesses, dan Dia tahu juga kelemahan kita, He knows that we are not perfect, dan Dia tahu kita tidak sempurna, and He remembers that we are just dust. dan Dia ingat bahwa kita ini hanyalah debu. And God wants you to know, Dan Tuhan mau kau tahu, when He look at us, He doesn't look at our weakness or our past, our sins or anything like that. dan saat ketika Dia melihat kita, Dia tidak melihat masa lalu kita, dosa kita, apapun yang pernah kita He lakukan. know that we are not strong enough, Dan Dia tahu bahwa kita tidak cukup kuat. but God knows. Tapi Tuhan tahu. The Word of God says, I can do all things with Christ Jesus. Dan Alkitab berkata bahwa aku cakap mampu melakukan segala perkara di dalam Kristus Yesus. The Bible says in Psalms 145, Di dalam Mazmur 145, the Lord is gracious and full of compassion, bahwa Tuhan kita itu bermurah hati, beranugerah, slow to anger and great in mercy. dan lambat untuk marah dan penuh dengan kebaikan The kemurahan. Lord is good to all, Dan Tuhan itu baik untuk semuanya. and His tender mercies Dan Dia juga are lembut, over all His word. dan semuanya ada di dalam seluruh pekerjaannya. Oh, God is full of compassion and mercy. Dan Tuhan itu penuh dengan belas kasihan dan anugerahnya. You know, the Bible says in James Alkitab chapter, berkata di James dalam chapter kitab 5 verse Yakobus 11, 5 ayat 11, oh, we count those blessed, bahwa kita ini menghitung berkat, all those who have endured. semuanya itu terus, You have heard the endurance of Job. dan engkau telah melihat sesungguhnya kami menjemput mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun.
Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas He is kasihan. a God of full of compassion. Dan Dia adalah Tuhan yang penuh dengan belas The kasihan. same God is in the midst of us today. Dan Tuhan yang sama ada di tengah-tengah kita pada siang hari. And He wants to pour His mercy and His compassion upon every one of you. Dan Tuhan mau mencurahkan kasih sayangnya dan belas kasihannya kepada setiap daripada To kita. those who will say, I will trust in you, Lord. Kepada setiap mereka yang berkata, aku akan percaya kepadamu To those Tuhan. who will say, God, use me. Dan kepada setiap mereka berkata bahwa Tuhan tolong dengar aku. God will come and fill you with joy. Dan Tuhan akan datang memenuhi kau dengan sukacita. God will use you as an instrument to touch the lives of others. Dan Tuhan akan memakai engkau menjadi instrumennya untuk menjamah hidup orang lain. Every one of you are special in the sight of God. Setiap daripada engkau ini adalah spesial, khusus di matanya Tuhan. God knows every one of your names. Bahwa Tuhan tahu setiap nama daripada Maybe engkau. people may not know your name. Mungkin orang-orang tidak mengenal namamu. Or they call you by things they didn't know about you, but God knows every one of your names. Mungkin mereka memanggil engkau dengan julukan yang lain, Lord, tetapi Tuhan mengenal engkau dengan namamu. God knows every needs in your life. Dan Tuhan tahu kebutuhan yang engkau butuhkan. But God says, Dan Tuhan berkata I have come bahwa aku telah datang in you untuk menebus to engkau, set you free untuk melepaskan engkau, and my light and my richness upon you. dan juga akan mencurahkan terangku dan kekayaanku atas I am engkau. here to show my goodness upon your life. Dan aku ada di tempat ini untuk menunjukkan kebaikanmu di hadapan. And as how Peter said to Peter, Bagaimana Petrus berkata kepada Tabita, you know, Peter is the form of a church. Peter represents the church. Petrus itu melambangkan gereja. And so as how we come Dan bagaimana kita datang ke gereja and we worship God, dan kita menyembah the Tuhan. Bible says, Alkitab berkata, when we worship in the house of God, saat kita menyembah Tuhan di dalam rumah Tuhan, oh, God will use the church to raise you up. dan Tuhan akan memakai gerejanya untuk membangkitkan When you engkau. come to the presence of God, Saat engkau datang ke dalam even hadirat your Tuhan, situations are putting you to death, for you are dying in your flesh, you're going into loneliness, brokenness. walaupun situasi yang membawa engkau masuk di dalam kematian, kehancuran, kesepian, But God's with you. tetapi Tuhan berkata, The grace of God arise within you. biarlah anugerah Tuhan ini bangkit di dalam diri. Let the grace of God, grace, Tabitha means grace, full of grace of God. That grace arise within you. Biarlah anugerah Tuhan, yaitu Tabita artinya anugerah Tuhan, itu bangkit di dalam diri. Let the love of Jesus arise within you. Biarlah kasih daripada Yesus akan bangkit di How dalam many want to diri. receive this grace from God? Berapa yang mau menerima anugerah ini Want to dari be Tuhan? filled with the compassionate love of Jesus. Berapa yang mau dipenuhi oleh belas kasihan Tuhan I want you dan to kasih come. Yesus? I will just stand in His Kau presence. bangkit berdiri. Let's worship God once again. Mari kita menyembah Tuhan sekali lagi. We worship God. As we are worshiping God, Saat kita menyembah Tuhan, if you want a touch from God, kalau kau mau jamahan Tuhan, oh, I want you. kau bisa maju ke depan kalau yang mau menerima I jamahan Tuhan. just pray for you. Dan aku akan tumpang tangan dan berdoa buat That engkau. on each and every one. Bahwa tangan Tuhan ada di atas setiap daripada He has engkau. come to strengthen your weakness Dan Dia datang untuk menguatkan and kelemahanmu. give future. Dan berikan pengharapan buat masa depan. And God said, I am in control. Dan Tuhan berkata, aku ada di dalam kontrol. God. Aku ada di dalam kontrol, kata Tuhan. Oleh karena itu jangan takut. Even Janganlah khawatir. our visions Dan aku yang memutar balikan situasi buat engkau. here. Alkitab berkata, In
Dalam Roma 8 ayat 28. All things works together for good Bahwa semuanya itu bekerja sama mendatangkan for those who kebaikan serve the Lord. kepada setiap mereka yang melayani Oh, Tuhan, for all those who love the Lord. kepada setiap mereka yang mengasihi Tuhan, All things will become good. dan semuanya itu akan menjadi So baik. let us trust in the Lord. Mari kita percaya kepada Oh, let Tuhan. us worship Mari God. kita sembah Dia. And let us say, God, come, Lord. Dan mari berkata, Come Tuhan, and mari fill us datang. today, Lord. Mari datang, Oh, Tuhan. come and touch us Mari today, datang, Lord. Tuhan. Heal us. In your heart, He will multiply the blessing in the blood of Jesus. I speak the blood of Jesus. I speak healing right now. The blood of Jesus. The anointing of God. Touch her right now. I speak healing right now. The blood of Jesus. I speak the healing right now. Love and compassion. God will fill them, Lord. Fill them with your mercy. Oh, fill them with your goodness. Let your love come upon them. Oh, every sickness, every pain. Oh, every pain, every weariness in his heart. Jesus' name. God is Lord forever. Oh, the heart. I pray with the blood of Jesus. I speak healing right now. I speak healing right now. I cancel every pain. I speak for the eyes right now. Let the power of God, let the anointing of God touch him right now. Oh, I speak faith to rise in the name of Jesus. I pray, Lord Jesus, the blood of Jesus, touch the Lord, heal the Lord. Oh, let her experience your goodness, your favor, your love upon the Lord. In Jesus' name. Kuasa daripada darahnya. Oh God, then I rebuke the sickness. Aku patahkan semua sakit. Then I speak healing right now. Katakan kesembuhan The sakit. power of the blood of Jesus. Kuasa daripada God, I darahnya. speak faith to arise. Aku Faith to arise. Bangkit. Faith to arise. Imannya bangkit. Jesus' name. Oh, let the mercy of God, mercy of God never fail you. I have come to wipe away your tears. Aku datang untuk And I have come to bring joy within you, says God. Let your anointing come upon you. Ialah urapan Tuhan. Every pain in the body. Setiap sakit di tubuh. Oh, I speak the love of Jesus. Kata The kasih. manifestation of the Holy Spirit. Manifestasi daripada Heal her right now. Every pain. Hidupku katakan ya Aba, What people need. Aba, Bapa, When you say, aku anakku, pakailah sesuai dengan rencanamu. Katakan ya Bapa, ya Bapa, Bapa, ini aku anakku, layakanlah seluruh hidupku. Oh, ya Bapa, ini aku anakku, restores you. Oh, God said, I'm building the family. I'm rebuilding this God. God said, I release my presence in your life. That you will not be worried. You will not be fearful. Every plan of the enemy I cancel. So I release your power to manifest. Oh, I have come to touch you. Change. There's a change taking place. And God is wiping away your tears and your pain. Because that I will touch, I will make you know that I am the Lord your God. And I am a God of full of mercy and compassion. Surely you will see the hands of the Lord in resolving all the matters
forever. Lord, I pray right now for the blood of Jesus. And not lose your faith in God. Continue to trust in Him. Your breakthrough is coming. The breakthrough is coming. I release the anointing for breakthrough. In Jesus' name. I speak healing right now. The blood of Jesus. The power of God. Touch your Lord. Touch your Lord. And experience your love. Oh, let experience your love. Oh, your love. Oh, your goodness. Oh, feel the Lord. Your prayers have been answered. God said, get ready. You will see.